For today's video, mag-utan na puta, utan Bisaya. So mao na ni gi-prepare na ang tanang mga utanon, gipanghiwa-hiwa na ni imang tanan aron usa na ni og lunod. So dili lang kay permitang magbaboy no kay maka high blood jud. Pero ang mas maka high blood jud kanang wa tay kwarta. So mao na ni siya ang okra jud taon mo na videohan og hiwa. So mao na ni og gilunod na tanan. Bukal na automatic dayon. So mao na ni siya, hapit na ni maluto. Butangan na siya kamunggay kay hapit na natong haonon. Tilawan na lang pud nato. Gakatawa si Imang kay naglibog siya og parat ba or tabang. So mauna na siya.